في ملف التعاون استقبل اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان العمامرة رئيس مؤسسة الطاقات لإفريقيا جون لوي باغلو. اللقاء سمح بتبادل وجهات النظر حول إمكانية استفادة إفريقيا من خبرة الجزائر وثقلها السياسي من أجل تنفيذ مخططها لربط القارة السمراء بالكهرباء. رئيس مؤسسة الطاقات لإفريقيا جون لوي باغلو وفي ندوة صحفية حضرها وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب بنوري ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس بحضور نائب رئيس جمعية الطاقة لإفريقيا يمين بن جيجي. أكد جون لوي باغلو أن الجزائر هي الأجدر بالمرافعة باسم إفريقيا على حقوقها مع الدول الغنية في قمة باريس للتغيرات المناخية. Parler d'énergie, parler de mettre à la disposition à l'optimum de cette énergie au service des avancées et du développement de l'Afrique, et du développement durable de l'Afrique, est une façon de rejoindre tout à fait les priorités et les engagements qui sont ceux de l'Afrique elle-même. Le NEPAD, vous savez très bien que le président de la République lui-même, l'Algérie étant un des Big Five, un des membres fondateurs, nous avons été parmi les premiers défenseurs de cette idée-là. On a un vrai sujet qui est un sujet politique, c'est un sujet de diplomatie. Est-ce que oui ou non, ce qui se passe sur ce continent concerne le reste de l'humanité et concerne notamment l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Russie, si on ne la met pas dans l'Europe. Et d'une manière générale, les pays du nord du continent, qui eux, comme l'Algérie, particulièrement l'Algérie, sont évidemment parfaitement équipés puisque c'est une stratégie qui a 25 ans. والتحضير لندوة باريس الخاصة بالتغيرات المناخية كان في صلب لقاء وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب بنوري مع رئيس مؤسسة الطاقة لإفريقيا جون لوي باغلو، وهذا بحضور نائب رئيس جمعية الطاقة لإفريقيا يمين بن جيجي. Le rôle de l'Algérie est absolument vital. Vital parce que il y a un consensus africain pour l'accès à l'énergie. Et s'il y a un pays en Afrique qui a réussi partout, y compris dans les zones rurales, c'est bien l'Algérie. Donc il y a un vrai savoir-faire. Il y a un besoin de soutien de l'Algérie. Ensuite, parce que l'Algérie est une capitale diplomatique. Nous sommes là pour avoir l'Algérie à nos côtés, comme partenaire, pas forcément financier, mais surtout partenaire par son expertise. Et les États africains, la majorité des États africains ont besoin de l'expertise algérienne. سنعمل جاهدين خلال هذه الندوة على إسماع صوت الجزائر في هذا الميدان، وخاصة والجزائر كما يعلم الجميع حققت ما لا يتحقق في كثير من البلدان في ميدان التنمية المستدامة والتنمية الشاملة للوطن.